bulaklak yan. Ayan. Jasmine flower yan siya. Ayan. Gusto tinan mo sa tubig. Ayan. Ayan. Tubig. Tapos doon is ayan. Ano? Ayan. Narinig nyo? Wow! Pa-snow again. Snow. Dito pa kami galing kanina. Oo, dito kami galing. Kasi pababa na kami. Ayan, ikot lang siya. Ayan. Yung mga bulaklak. Diba? Ang galing. Yung dito damo lang yung bulaklak sana. Parang ang cute lang. Yan doon kami galing ng sa taas. Hello? فين الجبال؟ هذه ميزة تركيا. ميزة تركيا انك تسمع الاذان في كل مكان ما شاء الله. Doon kami pupunta. المآذن. ايوه ما شاء الله. ايوه شوفها شوف الجوامع المآذن المساجد عندك من اسفل طالع. Yan doon kami pupunta kami sa taas. Pababa na kami. Yan. Ilog na naman. Yan, grabe daming ilog siya. Aray ko. Yan, mga ilog. Ang daming ilog. Ayan. Diba? Lahat ng sulok may ilog. Grabe. Pababa na kami pero hindi pa rin namin naabot yung ano.